جن سونے تے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ الحمدللہ یہ ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا عقیدہ ہے، ملک صاحب ساڑھا یقین ہے کہ جشن سونے تے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ جشن سونے سونے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ جشن سونے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ گیت سرکار تے گائے تے کمی رہتی نہیں۔ گیت سرکار تے گائے تے کمی رہتی نہیں۔ جشن سونے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ جشن سونے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ جشن سونے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ گیت سرکار تے گائے تے کمی رہتی نہیں۔ جشن سونے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ جشن سونے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ انجمن گدائے در بطول، سبحان اللہ، آنکھو سبحان اللہ، کیا بات! انجمن گدائے در بطول دا ممبر ہے بھائی ملک محمد آصف حمر صاحب، جنہ دی شادی تھی نہیں پئی ہے، اور انہ دی تنظیم دے سارے دوست مل کے ماشاءاللہ انہ دی شادی کو سونا کریں دے پہ۔ ایک جشن دا ماحول ہے، ذرا مل کے با آواز بلند مل کے ایک واری ہاتھ چاہ کے ذرا میرے نال مل کے آکھو جشن سے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ جشن سونے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ گیت سرکار تے گائے تے کمی رہتی نہیں۔ گیت سرکار تے گائے تے کمی رہتی نہیں۔ جشن سونے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ جشن سونے منائے تے کمی رہتی نہیں۔ مارا کھا کھا کے پلالا کا کنال دسی، مارا کھا کھا کے پلالا کا کنال دسی، کانپ دی چھت تے کھڑا ہو کے
तोहफा साहब माशाल्लाह आप भी तशरीफ गिरना है, आपको खुश आमदीद आते हैं। दरिया में है 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 दरिया में पटा है निकल पाया है। हर लहजा अली की बात करो, हर लहजा अली की बात करो, हर आन अली की बात करो, उन्हीं से तलब हजार करो। हर लहजा अली की बात करो, हर आन अली की बात करो, उन्हीं से तलब हजार करो। तवज्जो मेरे वल, ये हाथों की 5 उंगलियां, समझान हमर भाई, ये हाथों की 5 उंगलियां बताती हैं पंजतन के सामने हाथ करो। आवाल थे दोज़ख वाले जन्नत की तरफ रुख मोड़ दिया, मौला अली ने कहा ये मेरे हैं। फरिश्तों ने कहा जाओ तुम्हें छोड़ दिया। जमीन से पूछ, आसमान से पूछ, जा सारे जहान से पूछ। अली का जिक्र सुन के अगर तेरा दिल जलता है, इस बात का पता अपनी माँ से पूछ। हाँ